मो जे नीलिमा दास मु नागेश्वर रेसिडेंसी पटिया रोची आउ मु 40टा डॉग को फिट करोची 40टा डॉग को 4 वर्ष हेलाणी मु फिट करोची जो थरे मोर सोसाइटी मोर फुल अगेंस्ट अछि से कहूची खाइबा को बिल्कुल बंद कर काहे ना से माने हमको कामुडुछंती जबकि गोटे भी कुकुर एग्रेसिव नाहांती आ कुकुरर प्रकृति कौन जदि गोटे लोक को देखिबो कि कौन सी जिनस आणुची ता पाखु पळेबो सेटा को से माने कहउछंती अटैक जदि अटैक हेजी मते गोटे इंसिडेंट देखाओ से माने कहउछे ना हमें अटैक करबा पर्यंत कोन वेट करितिबो ना तू टोटली खाइबा बंद कर मोर छुआ मानकर ऊपर बाड़िया पिटा करूछंती तांको विष देकी मारिबा पई चाहुछंती आ मो ऊपर भी से माने लेडीज मानको आकु करिकरी मो ऊपर मरणात्मक ये करिछंती अटैक करिछंती मते मो थाना रे देली एफआईआर देली आज पर्यंत किछि हेलानी मते जो जो माने एई सब करिछंती तांको ऊपर तुरंत एक्शन निया जाऊ मो छुआ 7 दिन खाई नांती केमिति खाइबे तार व्यवस्था करा जाऊ बुझिले आपण जेहेतु गोटे सोसाइटी रहउछंती आपण पई तार रक्षणाबेक्षण पई अलगा ता पई किछि रूम बनेछंती ता पई कुकुर पई 40टा कुकुर रे रूम बने हेबो ना 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 मु रास्ता रे दउछि रास्ता रे मु तो सोसाइटी भितरे दउनी मु सोसाइटी भितरे देले ही सेटा तो मोर मूर्खामी ना मु सोसाइटी भितरे दउनी मु सोसाइटी बाहर दउछि तार ऑपोजिट रे दउछि आ मोर जो सांग माने मोर मते जो हेल्प करूछंती दी जगह रे तीन जगह रे ओनर परमिशन रे गेट भितरे मु खाइबा को दउछि आपनकर बाहर देला पर एमान को असुविधा होउछंती पर हमर गुछुआ मानन को कामुडुछंती आ छमन बिल्कुल कामुडु नाहंती सर खाली जेतु से माने बेजुबान से माने किछि कहि परिबेनी से माने तांकर बाइट दे परिबेनी ना मु जेंति दउछि से माने जेंति दउछन देई परिबे कि तांको भयस मु कहूछि दे मो छुआ माने काहा को कामुडु नंती जदी कामुडुछंती तमे देखाओ गोटे जिंस जदी दौड़िबे डिलीवरी बॉय राती गोटारे आसीबो 12टा रे आसीबो से माने भोकिबे ना भोकिबेनी राती 4टा रु जदी से माने कहउछंती फुल्ल तोळुछंती बाडू उटे धरकी तमे फुल्ल तोळिबो कुकुर भोकिबेनी भोकिबेनी नाही कहंतु आपण एटा गोटे जनरल जिंस भोकिबे से माने सेटा नाही गार्ड अछि परा आपण माने एते शक्ति देला पर भी कुकुर मान सर्विस दोछन पशु को सेटा कथा किंतु आपण मान को ए भलिया अत्याचार सोडा को पडुछन सेटा परा सेमानकर सेमाने मन को आपण एबे ए विषय रे सचेतन करू नहंती जे मु एटा भी तांको कहली आपनकर जदी छुआ माननकू आपनकर छुआ माननकू आनंतु मो छुआ माननको एई मोर छुआ माननको संगे फ्रेंडली करेबी से माने डरिबेनी कुकुर को सेटा भी हमें से माने एग्री नाहंती मु सेटा भी करबा पय राजी अछि अनुरोध करूची एटी जे मो ऊपर जो जिंस हेइछि जो मते माने माने टॉर्चर करिसंती जो बाड़िया पिटा करिसंती से लेडीज मानकर ऊपर तुरंत एक्शन निया जाऊ आ मो छुआ माने खाइबा पय पांतु 7 दिन खाई नाहंती बीएमसी एबे देई परिबोनी जागा आउ बीएमसी जे पर्यंत न देछि पुरनबार मु सेंदी खाइबा को दे तेणु समाज कथार अच्छी जीवे दया आमर जीव जीवे दया तो ना जीवे हत्या करने ये मनीष सब आगे चलती तेणु मोर कहबार अर्थ जदि समाज रे पशु मनीष पशु भी भगवान का सृष्टि तम तम पर्स रे गोटे मिनिट मनीष जमी समाज रे रहिबो पशु पक्षी भी सेमती समाज रहिबार अधिकार अछि तेणु आमे जेमती खाऊचे सेमानकर भी खाद्य खाइबार अधिकार अछि जदि जने स्वेच्छासेवी हिसाब रे तांका हातरू पैसा खर्च करिकरी ये करूचंदी दउचंदी तांको एते अटैक करा जाउची मानसिक स्तर रे फिजिकली एवं ये भितरे तेणु तांको न्याय मिलू मु आगे कोऑपरेशन करूथिली किछि जगह दउथिली जे कुकुर माने शांति रे खांतु सबु आडू ऑब्जेक्शन हैला मते जदो रिक्वेस्ट कले मु देली और किछि पानी दउची पीवा पई सिधरे गाई पिउची कुकुर पिउची जीव जंतु चढ़ई समस्त आज्ञा पिउचंती तेणु मोर कहबार अर्थ जदि बंचिबा भगवान का सृष्टि रे बंचिबार अधिकार अछि थाना आज्ञा सुनतु सबु कथारे नीरव दृष्टा जो माने जहा ऊपर बितुची जो माने दुष्ट प्रकृति थाना तांको सपोर्ट करूची जो माने विक्टिम तांको कोनोसी प्रकार सहायता मिलु नाही थाना तरफरु तेनु ताले देश रे न्याय कोन अछि या बाबत रे आपन को जेतो एखार देचंती या बाबत रे डीसीबी को केबे देखा डीसीबी को भी हमर मेनका गांधी प्रेशर करि सलेनी बुझिले मेनका गांधी का तरफ डीसीबी कहा गलानी जे ए आरो तुरंत ये करी जगह निरूपण करी दियंतु बीएमसी जदी जगह दे देबो आगे हमें आरो दरकार नहीं कहा टेरिटोरी रे देबा से मैडम भी कहा टेरिटोरी रे देबे नहीं बीएमसी शेष रे एतिके अनुरोध आगे समाज रे जेमिति समस्त बंचिबे कुकुर भी बंचिबो प्रत्येक जीवजंतु बंचिबे और समस्त को न्याय मिले दुर्गा प्रसाद पाड़ी
ପିପୁଲ ଫର ଆନିମଲ୍ସ ର ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଡରେ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଫିଡର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଟାକ ହଉଛି ସେ ଆଟାକ କୁ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ଫିଡର ମାନେ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ ରେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ର ଯୋଉ ଏବେ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବିଏମସି ତାକୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ କରିକି ଦବ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସହିତ ନିରୀହ ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଖାଇବେ, ତ ସେମାନେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ସରକାର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ବଜେଟ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇଟା ତ ସରକାର ଡିସାଇଡ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଫିଡର ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ତ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୋକରେ ରହିପାରିବେନି ରାସ୍ତା କଡର ଜୀବଜନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ପୁଲିସ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁ, ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମକୁ ଆଟାକ ହେଲା ସେଇ ସବୁ ନ ହେଇକି ପୁଲିସ ସେଟାକୁ ବୁଝାମଣା କରିକି ବିଏମସି ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା କରିକି ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉ। ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ପିପୁଲ ଫର ଆନିମଲ୍ସ। ପିପୁଲ ଫର ଆନିମଲ୍ସ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଡଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଶୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦର୍ଶାଯାଏନି ଯେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଯିବ, ବୁଲା କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଯୋଉ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ଏବେ ନିକଟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନ ବିହାରର ସେ ନାଗେଶ୍ଵର ରେସିଡେନ୍ସିର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଗଲ 26 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ଯୋଉମାନେ କଲପ୍ରିଟ ଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ହେଇନାହିଁ ଏଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନ ତରଫରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେମିତି ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଖାଇବା ବି ଦବା 7-8 ଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଡମକୁ ପଶୁ ପ୍ରେମୀକୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ଦେଲା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯୋଉ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ରହୁ, ବିଏମସି ର ସହଯୋଗ ରହୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପଶୁପ୍ରେମୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ବିଏମସି ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ ପ୍ଲେସ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି।